मीडिया करनी हो, जितने भी आवाम हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, ये एक साजिश है। गवाह है मेरे पास, मेरी साली है उधर, उसके पास गई थी कि मुझे चार्ज मैंने किसी को देनी है, तो मुझे ख़तरा है सर, क्योंकि वो बार बार बोलती है कि मैंने या तो पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने देख लिया, एक हफ़्ता से एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर हाफिज़ शौकत साहब की, जिसको गणपत पुल के अंदर के ऊपर चरस पकड़ी गई थी, बैग से बरामद की गई थी। तो उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, परेशान हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं असल में वजह क्या है और इसके पीछे क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि साजिश है इसके पीछे। इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है मुख्तियार साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम जितने भी आवाम है जम्मू कश्मीर की, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं सबको सलाम करता हूँ। आज कबल 3-4 दिन पहले जो ये वाक़या हुआ, शौकत अली सन ऑफ अब्दुर्रहमान गनाई चराला, वो मेरा भाई है। हम खुद हैरान हो गए जब इसको गणपत पुल पे पकड़ा। हम खुद हैरान हो गए कि वैसा आदमी ने, एक इमाम है, एक हाफिज़ किया हुआ है। जब हमने सुना तो हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि असल में जो है, मैं तमाम चाहे मीडिया करनी हो, जितने भी आवाम हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, ये एक साजिश है। क्योंकि जो उसकी बीवी है, उसको बीवी के साथ अरसा 8 साल से ये जी तनाज़ा है। कोर्टों में केस लगे हैं, क्योंकि तकरीबन 4-5 साल पहले एक हमारा भाई है, उसके साथ वो 6 महीने उसने अंदर रखाया, उसके साथ ताल्लुकात थे। उसके बाद दूसरा एक सरपंच हमारा है, हमारा रिश्तेदार है, उसके साथ उसका प्रूफ भी है मेरे पास। क्योंकि एक आदमी नहीं, 2 आदमी, वहाँ एक बहुत रीज़नेबल आदमी है, तारक शेख। मैं के SSP साहब शायद वो भी जानते होंगे उसको, क्योंकि ऊपर दंगल होता है जतरौन में। DC साहब उसको जानते हैं। उनका माफ़ीनामा एक मेरे पास पड़ा है, सरपंच और उसका, क्योंकि उनके साथ भी उनसे मैंने माफ़ीनामे, मैंने कोई केस नहीं किया था, वो भी माफ़ीनामा हमारे पास है। उसके बाद फिर लास्ट जो कोर्ट में केस लगा है, वो सज्जाद अहमद मीर जो वहाँ पोस्ट पर था, बहुत अच्छा हमारे गाँव का है वो। उसको जब वो वहाँ पोस्ट पे आया था, उसको सबसे पहले मैंने यही माजरत चाहिए कि तेरे लिए, तू मेरे पास आ जा, तो तेरे लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं। इतना याराना था। मैंने उसको मना किया था, मगर ये यहाँ जो औरत है यहाँ ख़राब है, मगर उसने उसके बावजूद भी, उसके बोलते हुए भी उसने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे, जिस पर शौकत अली की 4 बच्चे हैं, एक घराने को उसने आग लगाई है। तो ये साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। जब वो घर से निकला बैग अपनी बीवी से, अपनी बीवी से बैग मांगा, कोई बैग दे दे मुझे, वो माँ हमें कैंसर पेशेंट है, वो माँ के साथ पर मिलने आया। वहाँ से जब वो निकला और बीवी को बुलाया कि मुझे बैग दे दे, क्योंकि बैग उसने पकड़ा, उसको क्या खबर थी। ये साजिश के तहत से वो घर से निकला और उसको कोई पता नहीं था, तो बीवी ने उसके बैग में डाली। क्योंकि बीवी जो है वो अरसा 3-4 दिन पहले, गवाह है मेरे पास, मेरी साली है उधर, उसके पास गई थी कि मुझे चार्ज मैंने किसी को देनी है। तो उसने बोला कि मेरे पास नहीं है। वो फिर अल्लाह जाने उसने कहाँ से वो ली और उसके बैग में डाली। ये साजिश के तहत मैं पूरे तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी अदारे हैं, जो भी, मैं गुजारिश करता हूँ SSP साहब से, DSP साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इसकी तहकीकात की जाए और उसको शौकत अली को इंसाफ मिले। शुक्रिया मुख्तियार साहब। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इसकी तहकीक करें, डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, और रूट लेवल के ऊपर आप जाइए। और जैसे इन्होंने अभी बताया कि कई दिन पहले वो चरस ढूंढ रही थी कहीं इलाके के अंदर, और ये ब्लैकमेल करने की कोशिश है, किसी आम आदमी को परेशान करने की। हाफ़िज़ कलामुल्लाह है, 30 बार इसके सीने के अंदर है, और हमें आसान हो जाता है किसी दाढ़ी टोपी वाले के ऊपर टारगेट करना। देखो, ये जो चरस का धंधा है, ये ड्रग्स का है, इसका कोई मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है। चाहे कोई भी हो ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाला, वो गलत है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला। लेकिन तहकीक जब हो तब
آپ تحقیق کے بغیر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہے ہو، فوٹوز کر رہے ہو، ویڈیوز کر رہے ہو کہ اس نے ایسا کیا، اس کو پھانسی لگاؤ، یہ کرو. ہم نے کہا، ہم نے پہلے بھی پوسٹ ڈالی کہ اس کی انویسٹیگیشن کرو. اف ہی ول فاؤنڈ گلٹی دین ہی از ایبل ٹو دا اسٹرکٹ پنشمنٹ، اس کو اسٹرکٹ پنشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن جب وہ گلٹی فاؤنڈ ہوگا تب ایسے ہی آپ نہیں کر سکتے ہو. اس لیے مختار صاحب نے ان نے بھی بتایا کہ اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد ہی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 30 پارے سینے کے اندر ہے. اس بدرہ کے اندر بھی مدرسے کے اندر پڑھایا، ڈوڈا کے اندر بھی تراویح پڑھا رہے تھے. اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، مؤدبانہ گزارش، اس کو وائرل کریں، ہر کسی تک یہ پہنچے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل حقیقت کیا ہے. اور جو لیڈی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو بلایا جائے، وومن سیل کے اندر اس کو بلایا جائے، لیڈیز پولیس کے تحت اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہے یا کوئی کسی کے پاس وہ گئی تھی چرس لینے کے لیے، اور اس سے بھی بات کرا جائے، اس کو بھی لایا جائے کہ آپ نے چرس کیوں اس کو بھیجا. جی بتائیں. دوسری تھوڑی عرض تھی، میں ایس ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور جتنے بھی پولیس کے جتنے بھی اعلیٰ کرتی ہیں، مجھے خطرہ ہے سر، کیونکہ وہ بار بار بولتی ہے کہ میں نے یا تو پورے خاندان کو ختم کر دینا ہے یا میں نے کسی بھی پنگے میں تجھے پھنسانا ہے، کیونکہ تو جو بھائی کا ساتھ دیتا ہے. سر کیا کریں، بھائی ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے تو غلط ہے. بھائی اگر غلط ہے اس کو چھوڑو مت، اس کو چاہے اگر 2 سال کی سزا ہے اس کو 10-20 سال وہیں عمر قید کی سزا دے دو اگر غلط ہے. تو لہٰذا میں ایس ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب سے، کیونکہ اس کا تال میل جو ہے گنڈوں کے ساتھ ہے، وہ ایک دم پولیس کو خبر کر دیتی ہے جھوٹی، وہ بنا انکوائری کے مجھے بلاتے ہیں. سر میں ایس ایس پی صاحب سے اور ڈی ایس پی صاحب سے میں نے کہا بھی، میں ایس ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا بھی اور عرض بھی کی ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے. اور بچے اس کے، میں آج کی ڈیٹ میں بچے ایس ایس پی صاحب کے پاس بھی لے رہا ہوں. میں وہاں بھی ایس ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کو عرض کروں گا. بچے کیونکہ ماں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں ان بچوں کی یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں جب تک ان کا باپ باہر آ جائے، اور تب تک میں بچوں کی ذمہ داری نہیں کر سکتا ہوں. کل اگر وہ پھر واپس آ جائے اور بچوں کو کوئی زہر دلائے تاکہ میرے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے. شکریہ. جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے. امید ہے کہ انشاءاللہ شوکت صاحب کو انصاف ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.